Hello mga tomodachi, tignan nyo to. Hello, grabe. Rainbow, nandata? Line. Rainbow line. Oh, grabe oh. Tantang motik to sa. もっとでいいって。 Hmm? 母さんもっとでいいって。 Sige, wanta na. Hello, grabe, ang ganda. あんた何自分で持つ？ Oo. じゃあいいよ。 Ang tanong ka sa Rainbow line kaya yung payong natin is rainbow din. Meron dito libreng payong. Wow, hala. Oh my goodness. Hala, grabe. Ah, pwedeng umupo dito oh. Ha, kuko. Hindi ka sa kuko irero. Diba? Pwede yan oh. Eh, grabe. Oh my. 座っていいよ。 Ako. Oh my goodness, grabe, napakaganda. Oh. Ano, grabe siya. Upo tayo dito. Ayan, tignan nyo naman yung ating view. Oh my. Ano, grabe, ang ganda. Tignan nyo yan. Ay. Oh my goodness. Oh my goodness. Napakaganda. Ang ganda. Hindi ko nadala yung ano, stando. Atsoy. Ano, grabe oh. Hindi pa naman to gaanong mataas, nasa 500 lang yata, wala pang 500 meters. 1.8 Do. 一番向こうのグリーンのもっと奥のとこ。あ、ここからぐーっと。 Oh. Ano, grabe. Ay. Buti na lang medyo makulimlim, kung hindi parang hindi pa siya malamig dito. Akala ko malamig na. Pero grabe, ang ganda. Rainbow line, grabe, ang daming tao. Daming tao. Mamaya naman dito tayo sa kabila.